अंकिता और भवन दोनों बहन भाई कुछ न कुछ काम करके अपना गुजारा किया करते थे। जब से उनके माँ बाप का देहांत हुआ था तब से ही दोनों बहन भाई एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन उनके पास कोई भी परमानेंट काम नहीं था। वो दोनों बहन भाई कोई ना कोई काम ऐसे ही ढूंढ कर करते थे। अंकिता कभी लोगों के घरों में काम करती तो कभी कभी बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा लिया करती थी। पवन कभी कभी मुंशी के घर में गाड़ियां साफ करता तो कभी जिमीदार के खेतों में खेती बाड़ी का काम किया। दोनों अनाथ थे, ये सोचकर सभी उनके साथ दगाबाजी किया करते थे। पवन अपने मालिक से कहता है, मालिक मैंने कल भी कोई पगार नहीं दी। मैंने 2 दिन आपके घर काम किया है, लेकिन ये मेरी पूरी मजदूरी के पैसे नहीं है। तो मालिक कहता है, तो क्या मैं तुम्हें बेईमान नजर आता हूँ? मैं तुम्हारे पैसे खाकर अमीर होना चाहता हूँ। तो पवन कहता है, नहीं नहीं मालिक, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो मालिक गुस्से से कहता है, चल हट, दूर हो, दूसरों को भी आगे। तो पवन अपने काम के बदले में बहुत ही कम पैसे लेकर घर जा रहा था। बाजार से गुजरते वक्त उसे याद आया कि आज तो रक्षा भवन है और सुबह वो अपनी बहन के उठने से पहले ही काम पर आ गया था, जिसकी वजह से उसकी बहन उसे राखी बांधना भूल गई थी। इसीलिए वो सोचता है, चलो जाते हुए अपनी बहन के लिए कोई छोटा सा तोहफा ही ले जाए। तो वो एक कपड़ों की दुकान पे जाता है और उसे एक फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है। वो सोचता है, ये फ्रॉक मेरी बहन पर बहुत अच्छी लगेगी। दुकानदार से पूछता है, भैया क्या आप ये फ्रॉक मुझे अच्छे दाम लगा कर दे सकते हैं? ये फ्रॉक अगर मेरी बहन पहनेगी तो वो परी लगेगी परी। अगर आप इसके अच्छे दाम लगा दें तो मैं ये फ्रॉक खरीद सकता हूँ। तो दुकानदार कहता है, अगर तुम ये फ्रॉक नहीं खरीद सकते तो तुम अपनी बहन के लिए कोई और गिफ्ट ले जाओ, क्योंकि ये फ्रॉक बहुत महंगी है और तुम इसे नहीं खरीद सकोगे। तभी पवन बहुत ही खराब मन के साथ अपनी बहन के लिए एक छोटा सा फूल लेकर आता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ना थे कि वो अपनी बहन के लिए फ्रॉक खरीद सके, क्योंकि उन्हें शाम का खाना भी खाना था। इसी वजह से वो अपनी बहन के लिए फ्रॉक नहीं ले पाता और घर आकर अपनी बहन से कहता है, ये लो दीदी, मैं तुम्हारे लिए यही कुछ ला सका हूँ। तो उसकी बहन कहती है, कुछ नहीं पवन, ये बहुत अच्छा है तुम्हारा दिया। फिर ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और सब लोग ही उनके साथ बुरा करते रहते हैं। अंकिता सोचती है कि 2 दिन बाद भवन भैया का बर्थडे आ रहा है, तो मेरे पास कुछ ही पैसे पहले ही जमा करके रखे हुए हैं, जो मैंने इमरजेंसी के लिए जमा कर रखे हैं। उनसे मैं एक केक ले लूंगी और अपने भवन भैया को एक सरप्राइज दूंगी। काफी अरसा हो गया हम दोनों को कुछ एंजॉय किए हुए। 2 दिन फिर गुजर जाते हैं और अंकिता अपने थोड़े से पैसे लेकर केक की दुकान पर जाती है और केक की दुकान वाली से कहती है कि मुझे एक अच्छा सा चॉकलेट केक दे दो। देखो मेरे पास सिर्फ 335 रुपए ही हैं। तो दुकान वाली कहती है, इसमें तो बहुत ही कम और बेकार सा केक मिलेगा। अंकिता वो छोटा सा केक लेकर जब वापस आ रही होती है तो वो अपने केक को देखकर बहुत खुश होती है। इतने में दुकान की मालकिन आ जाती है और अंकिता पे चिल्लाने लगती है कि तुम तो शक्ल से ही मुझे चोर दिखती हो और ये केक तुम चोरी करके लेके जा रही हो। तो दुकान वाली भी मालकिन के डर से कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मालकिन जरा गुस्से वाली थी।
اور وہ انکتا سے کیک چھین لیتی ہے۔ انکتا روتے ہوئے چل رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں، ہم ہی سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں، ساری خوشیاں چھین لی جاتی ہیں۔ اتنے میں اسے ایک روشنی دکھائی دیتی ہے، وہ اس روشنی کی طرف چل پڑتی ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک ندی کے کنارے پہنچ جاتی ہے، تو ندی کو دیکھ کر وہ کہتی ہے، یہ ندی کتنی خوبصورت ہے، اسے دیکھ کر مجھے سکون مل رہا ہے۔ تو ندی سے آواز آتی ہے کہ میں ہوں ہی اتنی شانت کہ جو بھی مجھے دیکھتا ہے اسے سکون ہی ملتا ہے۔ تو انکتا ڈر کر پیچھے ہوتی ہے اور چلانے لگتی ہے، تو ندی کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، اوپر سے تم چلا رہی ہو۔ تو انکتا کہتی ہے کہ تم ہو کون، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ تو ندی اسے بتاتی ہے کہ میں ایک جادوئی ندی ہوں اور مجھ سے جو بھی کچھ مانگتا ہے میں اس کی برے وقت میں مدد کرتی ہوں۔ انکتا اسے کہتی ہے، دیکھو ندی، ہمارے ماتا پتا کا دیہانت ہو چکا ہے اور سب لوگ ہمیں چھوٹا سمجھ کر ہمارے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں اور ہماری بات بھی نہیں سنتے، ہمیشہ ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں۔ آج میرے بھیا کا برتھ ڈے تھا تو میں اس کے لیے کیک لینے گئی، لیکن وہاں کیک والی نے بھی دغا بازی کر کے میرے پیسے ہتھیا لیے اور کیک نہیں دیا۔ تو ندی اتنے میں ہی اپنی جادوئی ندی میں بہت سے جادوئی کیک پرکٹ کرتی ہے اور انکتا سے کہتی ہے، اب یہ تمہاری عقل کا کمال ہے کہ تم اس کیک کا کیسے استعمال کرتی ہو۔ تو انکتا کو جادوئی ندی کی کچھ باتیں سمجھ آ رہی تھیں اور وہ کیک لے کر خوشی خوشی گھر آتی ہے اور اپنے بھاون بھیا کو سب کچھ ساری بات بتاتی ہے اور وہ ایک کیک کا ٹکڑا کاٹ کر کہتا ہے، اے جادوئی کیک، یہ ٹکڑا 50 کیک میں تبدیل ہو جائے۔ تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ کیک 50 کیک میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنی زندگی ہنسی خوشی بتانے لگتے ہیں جادوئی کیک کی مدد سے۔